Okay, now kita nak move kepada non-probability sampling technique. So, non-probability sampling technique ni dia berbeza dengan probability sampling technique tadi. So, untuk probability sampling technique, kita mesti kena ada sampling frame, di mana sampling frame itu adalah the list of all population members. Okay, kena ada semua list of all population members, sebab semua members have equal chance of probability to be selected as a sample. Ada kebarangkalian yang sama. Tapi untuk non-probability sampling technique ni adalah biasanya untuk population yang we have no sampling frame. Okay, kita tak ada ada je ahli population itu yang tidak mempunyai kebarangkalian untuk dipilih sebagai sampel. So kita ada non-probability sampling technique. Okay, so kita ada 3 method, iaitu convenience sampling technique, quota sampling technique, and the last one is judgmental sampling technique. So we see the first one, which is convenience sampling technique. So what is convenience sampling technique? The most convenient item are selected for the sample where they happen to be at the right place and at the right time. Maksudnya kita tak ada any reason why we choose that particular population members as a sample. Kita ada reason why kita pilih dia sebagai sample, but then because of it is very convenient for us to make it as a sample, kita pilih dia. Contoh paling senang, kalau awak ada satu hari nanti awak menjadi seorang ahli politik contohnya, so you want to choose the state you nak berkhidmat. So you akan choose the state yang you rasa paling convenient untuk you duduk. Contohnya kalau, ataupun you punya interest, contohnya katakanlah you nak duduk dekat Kelantan because of you are from Kelantan, so you will choose Kelantan. There is no reason why, because the reason is only because it's the right place for you, it's a very convenient for you, so you pilih negeri tu contohnya. Okay, so that one is a convenience sampling technique. Okay, so most of researchers use sampling technique, use this sampling technique because of the situation where we have a very large population. Okay, so untuk kita testing the entire community, the entire population is practically impossible. Tak mungkin kita boleh test the whole of population. So we want to choose the sample. So we use convenience sampling, where the additional input ataupun the convenience sampling technique ni dia tak ada kriteria yang kita kena. Tak ada kriteria required untuk jadi sample. Tak ada kriteria. Okay, it's just because it's convenient, it's just because it is there, dia ada pada waktu kita nak pilih sebagai sampel, so dia terpilih sebagai sampel. Okay, so dia tak ada apa-apa any requirement untuk dia jadi sampling. So that one is convenience sampling technique. Okay, in convenience sampling, there is no inclusion criteria to select the respondent. Tak ada kriteria. Okay, it maybe because you suka dia ataupun you rasa masa you nak pilih sampel tu that members of population ada dekat situ, so you pilih, you pick dia. Okay, so you tak tunggu pun semua population ada, you ambil je yang mana yang ada. So that one is a convenient sampling technique, which is it falls under non-probability, because masa kita pilih tu tak semua member of population ada dekat situ. Maksudnya ada member of population yang tak mungkin akan terpilih because of dia tak ada pada masa kita nak pilih sampel tu. So it's a non-probability sampling technique, and because we choose it at our interest, okay, no criteria, so it is a convenient sampling technique. All individuals in the population are possible to be selected if they are at the right place and at the right moment where the researcher doing their study. Maksudnya, kalau pada masa kita nak pilih sampel tu, semua member of population ada dekat situ, so dia akan automatic jadi probability sampling technique, because every one of them have a equal chance and probability to be chosen as a sample. Tapi dia kena ada dia kena ada lah pada masa kita nak pilih sampel tu. Kalau dia tak ada, means that it's a non-probability sampling technique. Okay, so dia tak ada any required criteria. So what is the advantages of convenient sampling technique? Choosing the samples that are most convenient to you. So biasanya you akan choose the sample yang convenient lah kepada awak, yang awak senang, yang awak rasa mudah untuk awak dapatkan data. Okay, so katakanlah macam contohnya awak ni adalah researcher perempuan. So bila awak nak choose the sample, awak rasa awak lebih mudah untuk bekerja dengan perempuan, so awak akan choose perempuan. Maksudnya awak choose dia because of you rasa it's convenient for you to work with.
Okay, itu adalah mudah untuk awak bekerjasama. So awak pilih dia. So it is a convenient sampling technique. Okay, kenapa dia is non-probability? Because when you set your mind to choose perempuan, means lelaki dah memang tak ada kebarangkaian yang akan dia pilih. Okay, so maksudnya dalam population tu ada lelaki, dan lelaki tak ada langsung kebarangkaian yang akan dipilih sebagai sampel, because you dah memang suka kat perempuan. You suka bekerja dengan perempuan, yang memang you tahu you akan pilih perempuan. Okay, that's why this is a non-probability sampling technique. Okay, so what is the disadvantages of this technique? The first one is a poor sample will likely result because no thought has been given to the nature of the population or to whether the sampling team will be contacting students of various ages, major, places, resident and so on. Dalam kata yang mudah, kadang-kadang kita memilih ni mengikut suka kan, ikut kita punya preference, without knowing sifat-sifat yang mungkin akan effect kita punya study. Okay, so kita tak pilih pun, kita tak fikir pun apa yang akan jadi keadaan semasa population tu yang menyebabkan kita perlu pilih anyone from the population as a sample. Kita pilih ikut preference kita, yang mana yang kita rasa convenient dengan diri kita. Somehow mungkin yang kita pilih tu tak dapat represent the population or the objective or aims of our study. Okay, so itu adalah disadvantages untuk this type of techniques. Okay guys, so next is quota sampling technique. So quota sampling technique also falls under non-probability sampling technique. Okay, so what is quota sampling technique? So quota sampling technique is when the samples are selected on the basis of specific guideline about which item and or how many should be drawn. Okay, contoh paling mudah, katakanlah kita nak kaji tentang katakanlah kita nak kaji tentang brand telefon yang orang prefer. Okay, kita nak kaji tentang brand telefon yang student tingkatan 5 prefer contoh. Okay, so student tingkatan 5 Malaysia prefer. So population kita adalah student tingkatan 5 dalam Malaysia. So ini population kita. So sekarang kita nak pilih sampel daripada population untuk kita nak buat survey ke atas semua pelajar tingkatan 5 is impossible. Terlalu ramai dalam Malaysia. So kita nak pilih only sample. So one of the way how to pilih sample adalah menggunakan quota sampling technique, di mana kita set quota siap-siap. Okay, daripada tingkatan 5 dalam Malaysia ni kita nak 200 sampel mestilah perempuan, 200 sampel mestilah lelaki. So this one is quota. Okay, this one is quota. So kita dah siap-siap letak quota sampel kita macam mana yang kita nak. Ataupun contoh kita nak kaji tentang berapa jumlah rokok yang ditelan oleh penduduk Malaysia contohnya. So kita ada population tapi kita nak sampel je. So sampel dia kita nak guna quota sampling technique. Macam mana kita nak guna quota, kita dah siap-siap letak. Okay, daripada umur 30 ke umur 40, umur 41, umur 31 ke 40, 41 ke 50, 51 ke 60, lebih daripada 60, kurang daripada 30 contoh. So ini kota-kota dia. So kita akan pilih sampel based on kota yang kita dah set. Okay, so this is quota sampling technique. So quota are set and interviewer is allowed to select sample according to quota. So kita set quota dulu. Katakan quota kita 200 perempuan, 200 lelaki, and then we will pilih sample based on quota. 200 pelajar perempuan kita ambil je secara random 200 orang, dan 200 pelajar lelaki kita ambil je secara random. Kenapa dia dipanggil sebagai non-probability sampling technique? Kerana kita tidak memerlukan sampling frame. Tak perlu pun semua population dalam Malaysia ada dilistedkan, tak perlu. Asalkan cukup berapa jumlah yang kita nak ambil, sampel yang kita nak. Okay, kita tak perlukan everyone of the population list. Tak perlu. So that's why it falls under non-probability sampling technique, because ada je yang sebenarnya dia tergolong dalam population tapi dia tidak mempunyai chance untuk dipilih sebagai sampel sebab dia tak termasuk dalam sampling frame, ataupun dia mungkin tak ada pada hari kejadian kita pilih sampel tu contohnya.
Okay, so that one is a quota sampling technique. So what is the advantages and disadvantages for this technique? The advantage is samples can be controlled for certain characteristic and this method can be easily implemented. Sebab kita yang set kita punya quota, kalau kita nak set quota kita lelaki 200, perempuan 200, is easy untuk kita implement. So kita akan ambil je lah perempuan 200, lelaki 200. Ataupun kita dah set quota kita yang mengikut umur, is easy. Kita dah boleh groupkan dia mengikut umur. Okay, so it easier untuk kita pilih sampel. Okay, tapi disadvantage dia, risk of interviewer for being biased is very high. Of course lah, sebab quota ni kita yang set. So sometimes kita boleh set quota mengikut kita punya preference, apa yang kita suka, bukan mengikut keperluan sometimes. So dia akan jadi bias lah dalam kita punya research. So it cannot represent the whole population itself sebenarnya. Okay, so interviewer can choose the sample based on their interest. Sama jugalah, katakanlah kita dah set quota kita 200 orang pelajar perempuan, so kita nak pilih 200 ni, kita pilih orang-orang yang kita suka. Okay, ataupun mungkin daripada 200 ni yang kita pilih tu semua orang-orang kaya. So sasalah dia akan guna handphone yang mahal. Okay, so mungkin 200 orang tu akan menggunakan handphone yang sama brand. So kita tak boleh menjawab kepada aim ataupun objective of our study. Okay, sebab kita pilih dia mengikut kepada kita punya interest, kita punya preference. So dia akan ada bias dan dia akan jadi macam tak boleh nak represent the whole population lah, tak boleh nak bagi tahu ataupun tak boleh nak menjawab kepada kita punya aim dan juga objective study. So that one is the disadvantages of quota sampling technique. Okay, the last one for non-probability sampling technique is a judgmental sampling technique. So judgmental sampling technique ni sebenarnya is quite similar with the quota sampling technique because of judgmental sampling technique ni, kalau quota tadi kita set quota, kita set sendiri quota. So judgmental ni pun lebih kurang lah. Okay, judgmental sampling technique ni maksudnya adalah pemilihan sampel berdasarkan kepada researchers punya preference ataupun researchers punya knowledge. Okay, contohnya kalau kita nak kaji kekerapan penduduk di daerah Manjung contohnya, pergi ke masjid contoh. So kita nak pilih sampel untuk kita buat kajian tentang kekerapan penduduk daerah Manjung pergi ke masjid. So researcher ni dia akan pilih sampel dia di kalangan orang-orang tua. Sebab apa? Sebab dia tahu orang-orang tua je yang pergi masjid. Orang muda kalau dia pergi interview tak dapat jawapan. So benda tu maksudnya teknik dia memilih sampel tu adalah berdasarkan kepada knowledge dia ataupun judgement dia. Dia judge yang orang tua sahaja yang boleh menyumbang kepada jawapan-jawapan yang dia perlukan untuk dia punya study or research. So that dia pilih orang tu sebagai sampel. So dia is referred to the researcher's preference and knowledge. Okay, so that one is the judgmental sampling technique. Dia lebih kurang macam quota, cuma quota dia tadi kita set quota. Tapi set quota tu based on our preference, based on apa yang kita rasa kita nak buat. Okay, sama lah juga macam judgement. Judgement ni adalah kita pilih sampel tu mengikut kita punya judgement kita, apa yang kita rasa. Contohnya kalau macam saya nak kaji tentang kekerapan penduduk Malaysia keluar pada waktu malam, takkan saya nak pergi kaji ke orang tua. Saya takkan dapat jawapan yang saya nak. Saya akan pergi hantar saya punya survey kepada orang muda. So saya tahu yang keluar malam ni orang muda, contoh. So that one is a judgement. Okay, maksudnya kita pilih sampel kita daripada kita punya judgement sendiri. Alright, so itu adalah judgmental sampling technique. Okay, so apa the advantages untuk judgmental ni? So good judgement will give a good result. Contohnya macam tadilah kekerapan penduduk Banjung pergi ke masjid. Bila you judge orang tua yang pergi masjid, so you pilih sampel tu di kalangan orang tua, so you akan dapat jawapan dia. Kalau you pergi bagi you punya survey dekat orang muda, mungkin you akan dapat in written questionnaire yang tak bertulis ataupun jawapan semua kosong which is not represent the population. Okay, so kalau kita pilih, kalau kita punya judgement tu betul, then kita akan dapat good result in written. So itu advantages dia. Sebab itu adalah berdasarkan knowledge kita lah. Kita dah tahu orang yang pergi masjid ni kebanyakannya orang tua, so kita buat survey ataupun kita pilih sampel kepada orang tua berdasarkan pengetahuan kita. So apa disadvantage dia? The sampler
kita must use good judgement in choosing item to be sample. So kita mesti relevant. Okay, dia disadvantages dia, kita kena relevant. Kalau kita tak relevant, kita buat a wrong judgement, and then it cannot represent the population, it cannot help us in study the aim or the objective of our research. Okay, so that one is judgmental sampling technique. So kita dah habis dah dengan all the sampling technique. Okay, so we have two types of sampling technique, which is probability sampling technique and non-probability sampling technique. So probability sampling technique adalah teknik pensampalan, teknik memilih sampel di mana setiap population, setiap member of population mempunyai kebarangkalian ataupun peluang yang sama untuk menjadi sampel. Okay, so apa keperluan untuk probability sampling technique? You must have a sampling frame. Kena ada sampling frame di mana you kena ada list of all population, tak boleh tertinggal satu pun. Okay, itu adalah perbezaan antara probability dengan non-probability. Di mana non-probability pula adalah teknik-teknik di mana kita tak perlukan pun all the list of members, population members, tak perlu. Okay, as long as dia memenuhi apa yang kita nak cari, and then dah cukup dah. Okay, so setiap member dalam population kadang-kadang tidak mempunyai kebarangkalian atau peluang yang sama pun untuk dipilih sebagai sampel. Mungkin dia dah di-ignore daripada awal, contohnya itu adalah non-probability. So under probability sampling technique, kita ada 5 method. Yang pertama adalah simple random sampling technique. Yang kedua adalah systematic sampling technique. And then we have stratified sampling technique, we have a cluster sampling technique, and the last one is multi-stage sampling technique. And for non-probability, we have 3. The first one is quota sampling technique. The second one is the first one is convenience sampling technique. The second one is quota sampling technique, and the third one, the last one, is judgmental sampling technique. Alright, so we have finished all the chapter 1. So please answer your tutorial 1, and we will continue with chapter 2. Thank you, everyone.